ସତ୍ୟ ପାଣ୍ଡବାସୁର ସହିତ କୌରବମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି ଅସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ। ରାକ୍ଷସ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। কিপরি রাক্ষস নিহত এই যুদ্ধরত সৈন্য মানে অস্ত্র চড়াইবারে লাগি সৈনিক অস্ত্র রাক্ষস সমর ক্ষেত্রে থেকে করে সমাধি দেওয়া मरिबो तो मरिबो नेरे गने खाइदे ने ए खाता जगी बानो चाहि दिला रे खाता जगी बानो चाहि दिला रे जाली को भारत देश रे अरे प्रबल प्रतापी से पांडवासुर कली देवतते छरघर तेन दुर्योधन कलु की करम तेन दुर्योधन कलु की करम सारी देवतर सुख दुनिया सारी दुनिया
ଯାଉଛି ଯାଉଛି ରେ ଆସୁଛି ପାଣ୍ଡବାସୁର ରାକ୍ଷସକୁ ନିଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।